Novi loloto le Yesu Kristo me. Niega o mongo quando e niega le betom nani. Mo ko sebe amashama le nie e amashama ga tite nie ya irato mienya. Me bia mo ko chito ko nani. Me bia Kristo ba me bono no. E ba masasra ko na nya de moto le siana. Yesu akpe. Akpe. Azo mo jima ga na mi anya mbe. Nyebe datiri kode katutu wona o. Nusi o mi ekpo, alo nusi o no vi akpo. Lebe katutu meya. Ni aye ba pa avego aji. E ba pa avego aja kunu to. Nenye le gbogbo o me. Do dasi yo ko to de amiasi. Si o mi no na wo. Pole te bo vo yo to na mi dana do fa. Alesi nyenye vide nawo e wo no na gbe ato mi ajiye e nyenye apupo nawo yanchiye apa evegua ja yiro mede kuku ire ne beto na mi ire ne beto na mi ire ne beto na mi mo ngode klobe e bo du kolo to chiro le nu manya ta mede kuku nu manya na be amechirona nu manya make da nu nyanchia gomo se mava no ina gomo se mava ola si jeje mava no ina si jeje da kama va ola nu podan gomo na ameasio esiata wo hia be mo na to ameado oji ne wan pula mo ide nu do be nyanya bo e be to amia Kristo duko nyanya nanewo si o pe gomo se miado si o to gomo se de la miado si jeje ne e si de la promi aire nu podango si gomo ojo mi avala metutu tu na yama kana kekia kata pe de popo ne elemia pom lemku wo me ya nyaba tepo ya kwa nono nyaba nkumo pe nono bota bitin ko nyaba na kekia wava maupe tamadodo bo kekia wa doto abo sampe tamadodo me ava apoto pe tamadodo bo eya tamade koko na o rewo to na magu na le rewo to ple wo yi na ma namia mele kukugo abo so segana la wato deka akpe etokelasiwa wato deka akpe atokelasiwa wato deka akpe ewokelasiwa manyabe enya no sobo akeni nyomi di nya to deka Kristo di ato deka to miaji atokpe to ewuwa to sobo na la ka nyam pe lo to ba balabe ona na nu amesisi nu level yetu ba bele ma to ba balabe amesisi nu de kale bele ndo mo la de kakele sia ha wa hwe atoto na amesi sugbole ezeta mede kuku ne elenu nyam sobua edejiwo amesema kejibe ya yide tuwa be tamala ezie jibe ne jinu nyagobe no sro no sobo kafi kwate maire etola be tame mo bo jifafa no baklu be jima bulo ma wonu ma to bena evinya bena apotola lo apotola do lo na o elo wale gbegbe tasi fo wuwo doke o tasi doko tetere to tasi body di doke o tasi doko di koton tasi bu boye manya na ko tasi bu wade ma wo tamasana enchi alo momo lo iponya go be ti ma glo afotola lo ma to Kristo ko lo ku bom na wo le Yesu Kristo ko come amen aza vini e be ala si o me no ke ma o jibe atomiaji atoji o ana ke kana nya la ba ye jina o ade o dego ma una yero niayi akpa vegona katutua enuko mi ve dogule katutua me ndogbe na Kristo ha kata bla me ko kata me le Kristo no yo le pomi gapupo siame o le semia be nkoa mudo haleluya grande na mi eye njibe miawo miabe to na mi enyengi mia non fi dani nu kadu pe Valérie
mo gblɔ nye ŋutinya na mi le akpa gbãtɔa me va yi eye egbia aƒetɔ mi aƒetɔ Yesu Kristo dzi bena miayi akpa vegɔa dzi na mi ku ɖe katutua be akpa vegɔa dzi enu ke gbɔgbɔ wɔna to mia megbetɔwo dzi no lé mi to ɖo woabe gaxɔ mea enu ke yina dzi le gaxɔa mea miaƒetɔ Yesu Kristo dzi be xixe blibo la katã ne se nya yawo katã abe aleke mi gblɔe na mi le akpa gbãtɔa mea be na ame sia ame bate trɔ dzime na ame sia ame bate wɔ dɔ ku ɖe be luvɔ be ɖeɖekpɔkpɔ ŋuti ne wòate va dziƒofiaɖuƒea elabena luvɔa ye va na Mawu gbɔ luvɔa ye yina dziƒofiaɖuƒea luvɔa ɖo la to le makɔmakɔnyenye me makɔmakɔnyenye na luvɔa le nyi gbɔgbɔwo kple woaba gbenɔnɔawo aleluya ta mi la yi akpa vegɔa dzi abe aleke nuwo yina dzi le gaxɔ me leke gbɔgbɔwo do na mi leke wozã na mi na be mi ma ge ɖe Mawu be tameɖoɖoa me oa eye be dzi yia ye alo ta ŋkɔse be ame ɖe le to dzi ye ame sia ame la nɔ concentré ne ba se aƒetɔa be gbe enyɔ le akpa vegɔa mea miaƒetɔ Yesu Kristoa edzi bena mate gbe ɖe dzi na miame kewo katã agblɔ le mia ɖokuiwo me bena miami nyi vodu siwo ɖe miami subɔ trɔ kpɔ ɖe nyemu yi nuwɔƒe kpɔ ɖe owɔ ame ɖe gaƒoƒo sia me ko le se miabe ŋkɔa o la nɔ gblɔ nene le ɖokuiwo me vɔa miaƒetɔ dziƒo kple anyigba wɔla ke nyi Yesu Kristoa ebe ma toe nɔ be meka bo subɔ trɔ kpɔ elabe miatɔgbewo subɔ trɔa ye miatɔgbewo no le subɔ trɔa ɖe wotona na trɔa be ŋkɔ nenyi tɔgbe zikpea mami wata ya edan ya dangui ya egle ya meka gbɔgbɔ ke yo elo ya nuka ke yo be he va ƒomea me yo le subɔa wokɔ na ƒome bliboa katã sɔtɔ na si na gbɔgbɔa be gbɔgbɔa ne kpɔ yo kple dzidzime bliboa katã me dzidzime bliboa katã dzi ne défendre yo ne wɔaʋɔa na yo ne yɔ dɔ na yo eye gbɔgbɔa ne na ne yo akpɔ dzidzime ega nu sia nu ko gbe le dzi kpoa wo gblɔe na gbɔgbɔa yo wɔna vɔsa vovovo na gbɔgbɔa ba leke gbɔgbɔa ŋutɔ le dzi ebio na so wa gbɔ nene na tɔgbe ne wa sahe koklo va na de wa esi alo wa fa wɔ do si me na ame de wa ahae na ame de wa amegbetɔ yo sɔ sana vɔ na gbɔgbɔawo mɔgɔse ba ame de le wo ebe to na mi gaƒoƒo sia me ta nene yi miatɔgbewo kple mia mamawo wɔ va yie ma yo kɔna ƒomea kple dzidzimewo va kɔ ɖe nye gbako dzi dzrana na gbɔgbɔa ye gbɔgbɔe kpɔna ƒome bliboa katã ye wɔe bena no va ko va dzi miɔ ya le gbe be ŋkeke me to kpɔ be miɔ ne le subɔ gbɔgbɔa o to kpɔ be mi yi nuwɔƒe tsɔ ve biɔ gbɔgbɔa ta le afi ɖe be ne kpɔ miata wa mi le ƒome nu sia be kpɔkplɔ te gbɔgbɔ ke tɔgbe o mama o sɔva ƒomea me be ne kpɔ miata eye le kpɔ ƒomea dzi eye trɔ zu ƒomea be tɔ kple nɔ eye trɔ zu ƒomea be Mawu eye keke ba la do gbɔgbɔa ƒome bliboa katã te gbɔgbɔa me yo dzi mi le ye wɔe bena meka bo subɔ gbɔgbɔa si gbe etɔ o tɔgbe o mama o nya kpɔ ɖe nu nia ya aƒetɔ Yesu Kristo le gblɔ ema kɔ na nye ŋutɔ nye Valérie le fia nye ɖo asi trɔ subɔsubɔ me kpɔ nye ka asi vodzu be ŋuti kpɔ mem kɔpe nye me ke me le gblɔ na mi fifi dze ke me na nyi le fia nye yi kɔpe nye me kpɔ miatɔ yina nye gblɔ na tɔ nye be ma yi ma kpese ɖo yi kɔpe nye me kpɔ nye wɔ vodzu be ŋɖekpe kpɔ nye ɖu na hoe be hoe kpɔ nye wɔ no si ti na kpɔ rien du tout wɔ ŋɖekpe na kpɔ voa gake nu ke wɔ ye gbɔgbɔ le gbɔnyɔ ƒome nu sia ele gbɔnyɔ ye wɔe be gɔmesesea ye nyi bena ko subɔ nene be nuwo so miatɔ gbe mia mamawo tsia ko dzim le gbɔgbɔa mia gbɔgbɔa mo le yo dzim ye wa be ʋu ye le emenye ye wɔe bena mu kpɔ gome mu nyi héritier mu nyi domenyila na gbɔgbɔa to tɔgbe nyewo dzi mama nyewo dzi etɔ nye kple nɔ nyewo dzi va kɔ ɖe nye ŋutɔ dzi nye ye vi nyewo ke wo nye tsam le da dzi ne nye tsa nye mu xɔ Yesu awɔ dɔ ku ɖe ɖoko nye ti be ma to le gbɔgbɔ me wa evi ko nye ŋutɔ nye va le mu le dzia woatsɔ le xɔ gbɔgbɔ to nye tsa dzi nye to ʋua me
Alléluia. Ta amene me gapo de gbeme na muni ya ye be nyayo. Vodu si o be nyaye ame ko le trust bosubo me be nyayo awo. Ni apeto Yesu Kristo be ma kokpo de nge kon now. Na te se wo nyagome, na te wo doku do lufo wonti. Eye webe na ola po do ko le gaho ame to pa bo to asi trust bosubo me po. Omo yi vodu pe po, omo yi bokono de po ola po do ko le gaho ame. To po me nu se wajie nene no no me ayi na ema. Ye nia kombe dangbu eye ni gbogbo ke du etonye be pomi ajia ye wo sese u no ye be pomi ba pajia eye hondo se ye de kuku etokpaji be gbogbo o le gbo o le funa o ke le se nkonya enokpaji be gbogbo o le gbo esropaji nonu kodia musu kodia echambe gbogbo o le gbo o le funa tovona nono mewa ko le sukulu ko yia gbogbo kete sukulu walia gbogbo ale gbo ko do janvier wa musu ko kata don gbo wa non ko kata don gbo wa egbia homosexualité le musu no ni musu ko kata don gbo wa abe musu nenia oni non ko kata no ni lesbienne non ko kata okuomi wona gbodon do wakata be gbogbo le gbo tovonewa kova de swami blostron de petoa etchan etole gbo ehulon ko jia ehulon eso agbe koku hulon aminona ehulon wo chobe gbogbo le gbo mo de koku nene gbogbo wona yo plona mi na ga hovovovo mewa amene le salu le moto me over le play even do le moto me da play droit gbogbo kete ami alia yebele sanua etona na gbogbo abene nani ya sanue gbogbo hena mo va ne be no va ple mu na ye ta ko va le ple be mu da ple yo le droit mu de kuku gbogbo kete ami ale be le da no va le sale moto me ebe gbogbo ele gbo on doit imaginer ame ko gbata be nu yo ple na le moto me duna ke wo mu le Kristo me o le gbogbo ko be poplote wa ame wo kata po wa be gbogbo ko ele gbo ara hotel yo yina o plono yina hotel ya nyame na bati ke jo ve mulo na l'hôtel la gbogbo mo kata ko le tepe wa be gbogbo fu chonchi o e doke mo yina gbogbo ke te do bi alia e be gbogbo le gbo le funwa e azeto na vita sido ni nede yo ame bubu ke ni apeliko ke gbele gbogbo ne te ye be piano ple ba ze gbogbo ye be ve sa o ne ba ze o be no churo wa mde kuku wakata wa be gbogbo le gbo e wo ne be na nko amegbetuwa eno na ga fofofofo me gbogbo mo kekema ko va lo wa megbeto le kabua wakata le plo le gavo wa be ga fofofofo me mo ga hore ka me mde kuku e la be na mami gbogbo le fun amekenya zeto ke ya ve sa o ne be tro ado ya to go me gbogbo e na on top me nu sa do ya afli me gbogbo e na eke sukulu me to ado ya me gbogbo e o le fofo do ka wo kata ko fu choncho ko le luvowa ame same da plo luvo ye be ga ho me fofo e yo de ka o le dano ga ho fofo me o de ka luvo le dano awu fofo me ku de gbogbo ke plo yi e be ga ho amia ye wo kata ba petua ni Lucifer et ta wo ke ni dragon. Alléluia. Mo de koko de no ayi na wa to fo na no me o ke mi cité a o la po be na o ve ple awu ke ye awu apopo fon ba wiye o ve pla fo pa ke ni gbogbo fon ba fo pa alo ve wo hulon e no wa me de ba awu to ke gbogbo re le gbo afopa to ke gbogbo re le gbogbo mo kata le va ji o la elle a moya na o gbogbo le sibe maladie contagieuse nene elle sibe e dole le ke we bana me le ke mi bana dole lo la mo gba le ke mi bana gbogbo la me gbo Satan a lu fo po be le ji ne ya gbe polu vode gbe te gogo le ke ya evo e ya le da hu e do se a ko le mi apeto Yesu Kristo ji e sie e ye to vo ne wa on to wa me gbe to la va no ifa eye gbogbo le la po ku de le ke wo kekele le klero le ke ma ba me nu fefe le ji odua ke ya po le gbogbo me po lu vo le gbogbo me nya me ko nyina mi apeto Yesu Kristo la be cho
luvoke le clé ke va le yon luvoke da ba gba yo be si adupe le ko ebe nu church na to ma va zen gbo ye baba so asik black ono ke ye omu plonyade ni o ento ye va ku plau o le fofo nene ye we ba me de ka luvo de ka gbogbo ke ki ava no na luvo ma de ka gbo ye wo kata be do da senyi be nu ko o ma kere ma u meta me dodo me o ma kere gbogbo koko beta me dodo mo yo ma iji posi adupe o wakata wa beta do ti enyi be na wa gbule do me na o e yo kpolo na mi na wa be ga ho me ye mi no na awu fofofofo me o de ka luvo we wa ye we bo la te no gbogbo yi ame e gbogbo yi ame le te pe fofofofofofo aya me be ga ho me togo me be ga ho me avli me be ga ho me ave me be ga ho me to vonewa mblona mi be Maria petata ke catholic to lo subwa e dubeni ga ho e beni na megbeto ya megbeto no na me nyeto mu no me munyi bo be o nyeto mu no Maria petata me ga ho beni e dubeni diana be dubeni mu no kaba pe me musulman be pia kaba pe me musulman be e ga ho beni ye ke plus pour la kata le memo de kuku mo ba glombe meni musulman jiponyon sia ele ye plus pour la kata de me dogbo me oni musulman oni catholico oni musulman oni catholico oni vodusio e ya jiponyon sia beni e ye wo le na me sia me nyamunyi musulman no ufaga ke mo ko ko nyele kaba pe me ye edu kane beni sika klosalo le duma me mode kuku lufa gbogbo me be nyanya bubuye ye to vona gahon wa o la po miglon e sova il la gbagba to be statue de la liberté e ke gbani diana ga Lucifer be soa o la po ati le ka ti gan ni o la ba no ya ati gan wa ko le po le nko ala ti vutukuya enyi duna gbogbo we ati ani gahon na mo we e la be na amo gbogbo fon so ati ma so wa be no pe ye àwọn subona gbogbo ke la ti ame o le na mo va dana de tepema eni na gaho na me o la va no yi o la po ahwede aro la po tepedele kia gaho beni gaho le vo eso no pe ke gbogbo ale gbogbo ya fe pulo da de be tepema lo le dano ye ne mi le gaho me ya e do gbogbo wona gbogbo wa omule na mi gba lo ko so me dana de gaho ame be mi ave po jijo lu formate no jijo popo me le gaho ame gbogbo wa no le mi pulo mi wa be hiki ame ke ni wa be gaho me ya la pua gome le pore nu me e do wona le apu gome to si ko wona to mi ame gbe to jia nene ke be le na ya me to wa avli me to ave me to afisa fikolia e do da sile ba abale ke nkole gbogbo me le mau me na megbetoa nene ke satana son kona miwa le gbogbo me nu to me le gbogbo hia me le pore nu me na nyea oyo na nya be Valérie kadu pe Valérie eye Valérie po vale ye po to ye ple no nyonya yo na nam le sia ba megbeto nyento ane ne kunyana doko nyewa ba aba ape aba megbeto avale yo nana vua ewo moya na mbena kenya to ale wo katutu na ma ke katutu ale yejia ye mau hutona ye mo bobena o le yom le gbogbo menu to me bena Chantal o le yom be précieuse English mo be precious o le yom le eluya akpabu be bijou yembe nye enye valia no kan ti wa yon ko anamu ewo moya nam le katutu me be na nko bubu la sinye le gbogbo me lu to me le satana me ye nene ke be le na o chewa ko le to nye gbe ga poposia me nko le na me gbe to vo satana ya de be suro mawie ye abale ke mawu no na amegbeto me no na tajina megbeto ye no na be si azikpe achi ye jipo to no puna la mawa nene ke satana no na tajina miewa no na be si azikpe chi eye be sojawo
pour la satana ye webe wa megbeto la ko be no oni satana sola no vale ya okus owe oho no vale ya satana ko be dola we son vale yi e wo mo ya nam ye mu podo ko nye be nu ko mu wona do vo mu ni secrétaire la vidéo mu sanavo la vidéo mi va de na luvo vanana gbogboao mi de na luvo mau vi vanana luvoao ela be gba no plodo gahwamia o trona mau be o trona tade guna mau be toto le wa gbeji elu pan toke gbogbo wona ewa na mau nyakakala e mau to bo ne vanyi na ela nyi gbanjia ani luvo de lana ye Yesu Kristo satana ale da to be na avani luvo de nana e ye satana to soja elo mami edan vovovo yo ke be nyami blessi bo plo yiwa be garomia to gbogbo monchi alléluia nana nono me alema yiwa petoa yeni Lucifer ke gbo wona gbeda si aso na me ke we wa ba be mu fefia me sobo le ma ugbo wa Lucifer be soja nto we plo na o vana wo ke ya me nu fefe o sobo le ma u me ya Lucifer nto le da le odo e ba si me afi be soja le da pour la nya akpa ke jimlia le dope amenu fefe ame via domia Lucifer nto eye to fia de jinye ye gbogbo de na mie mu de kukumia sefunu agomewere minyi na wo soro omu no na mia meko no kplo mi do wa be gahwa me a okona mi wona hwe yo no na mia be luvo me so taji da fogome lekem cité gbogbo le gome chechebe gbogbo mo keke va wo no pele gbowa nene mai gbogbo mo keke wo na no pela me be luvo me ema luvo trozo hwe na gbogbo awo ye ola no do abe so nene o bonara meji no le konu agbogbo aye le konu ela be na megbeto agogba lo ko be ni na mawulo na satana na gbe ni mawu ye le me o pa satana ye le me o ye nde kuku no le gahwa me poa nya be Lucifer ple be sojo pata o le gbo ye wa we da lo bonre ji o wa no de susu na o susu ko kato la no de a o so gbogbo agbo abale ke gbogbo ko plo na mi ane ne ke satana cha plo na mi gbeto wa ye no omuto le satana me wa no si am ko ne wa le so satana boy o le so gbogbo le so to ji gbogbo e le luvo me e ye le nu agbeto ji o le ko nu ye le ko nu o le de susu ye le de susu na o nya se nya ko na no gbon le nti na me le fi agbogbo le gbon to ji o ngbede kuku me ga omo ya na o enu tele jole gbogbo mo nu to me ke mau de siam mi apeto Yesu Kristo de siam abenya ye mo le gbon e wo mo ya na msupo eye no le ponupo ye le ponupo o le so agbogbo le so to ji o wa to trona no me na megbeto wana olado ola popolo ola kokolo ola tura fo o be no me leke wa to ji mo ne no dua ne ba ni nu pe na mi apeto Yesu Kristo wa so to ve se na mi apeto Yesu Kristo o le da we so kaka no be podomi gbogbo to no na bebe vi agbo le podomi buaye webe na o to le gbogbo ade o yo va le wo mau be do bo le wo mau be do ya gble aji bo ni evangelista mo de kuku gbogbo aye le wo do ato ji o ye omu no na mia me ko gbalo o no na mia me ple dolele pour me vivre fofofofofo ke wa to le jia e yo ko no na mia me nya le pore mu mia gbogbo adadua e be va ple tension diabète plibo adabajeje ekewe be cover ne nya iwa ye nya te pe ke gbogbo agbulu ya ngate pia miato nenebe nono meme ye mule afi mvato go biato amuple na mi la pagba to ame ye wan to da no nu agbeto ji wo da no tutu ba no dunu ke la no dodo a mo du la peti ke ale gbegbe mo lo na sucrerie nu ale gbegbe nyam nyam si pa be diabète ke be le jimena ne vanama
yentie me tutu na me ma no dunu me fifi ne diabetes baba na mo mo bina ji ale gbegbe eye mo duna je ale gbegbe ne tension ba te vale nyamu nyabe ne neye gbogbo nu to no na ye won mo ne koko wo kele segbenyele gbonga poposi amia abeto achime na senya yo na kodo do na me na nya nkele jore jiwa gbogbo fun otutu na mimi wona no si anu mbeso je nduduji wa weda no tutu yo la no dunu ko la dodua wa weda no tutu ba no agbeke la gbegbele va jiwa wa weda no tutu be nuko aposuro ke ma ekela ni veve sesenawa wa we tutu na mi keye elo le gbo wa elo du fia de jiwa keye pomenu sewa ento le da tutu ba avec po evegua elo nyonu ke be nu da church ni e mo nye wo le po nonu a ye nonu la be mu le church na o gbogbo ke le mewa gbogbo le nu agbeto ji o gbogbo le so to je le konu to je le gbonre ji o e ho susu o le lasi o ye be le kususu a e ye ni e ho sesele la me o lasi wa gbogbo a no be gbogbo le nu agbeto ji wa gbogbo le po mu to ji o gbogbo aye le da po nonu a be yo e church na e ebe vegua eye wo le da be de da tutu yi nonu agbo ego balo po o ni na gbogbo a eye le da kplo be da nko ayi do tepe ko e o la be subole ke gbogbo ko mo le tepe ko ma te tuka o tepe ko ma te ma kwa gbe wa gbogbo to da mo kplo no church ho mo me ba be subole tepe mo aso ke sino nu na o le tepe ma ben ba kwa gbe gbogbo o ni wo no me won to mi achi elu ke gbogbo mo ya na mi wu na mo mi duna me la o mi le mi atogbo pe mi amamo be zikpeji aze zikpeji trust bo subo be zikpeji le church wo me mi ga zeto gangan o to mi atogbo be subo je na be wa bo vuele la me na mi ye gbogbo no na degbe po be mi ni woto agbeko gbogbo no na to mi ajema no tro ta de guna mau beta me dodo le mi aba gbejia ko do la de evangelist na satana to ahasi jilo to ajedada to amoji alo daje de amiasi amosi ko le daje do anovi osia ele ninu ko eyi be ni o so lo wuwe ma ogbara e do yo cho ho so satana gbo mi na alo daje da amosi alo do veve sese na mo alo pogbe da mo nu alo fifi no fi amere be nu be ni veve sese na do da si ko cho ho so satana gbo wa alo wu amoto fifi ji to zuzuzuji to nu vovovoji to ahasiji no fiye mu de kuku elu subo le chole gbogbo mo nu to mi na mi ame do mi ni gérant le avlibe na satana gameji polo mi nya hasito nyeto nye po luvo nye mu ni obeyo nu si anu kemle gbura nye to kanye ye mi abeto Yesu Kristo le to na be na be le na gbeto si agbeto wa be ye ti be ebli mo la kata ne segbe ya no vie e do ka ye luvo wona le gbogbo mi e do ka si la si o ko wona na satana ko wona na pome nu sewa na me do to vo na gbogbo yo be nya wa to be so wa no ko protect me be yo le ti protection wa to be so wa no ko pro gbogbo fofo me be yo le ti ga yo le ti nu fofofo gbogbo mo ke pata o vucho waji ye do ke yo le wo le gbogbo mo nu to mi vo bo ni pastor obo ni maube nyakakala obo ni nyagbodi la le church wo me e do ke yo le wo e do ke lu vo le wo gbogbo kana sem kumi no de ko le ali o la po mi na o le ko la no de susu na me do na ni le wo wa be ndia o la po de ko to popo le do ko mi yo le do enti na do ko gbogbo ele popo le susu mi gbogbo le ko nya na o no kwa me de nya do mi ado mi ye o sevevia ye nya fana wa na wo vidia e nya la ga trova susu me na o la no dengle kudenti gbogbo etro so nya va susu me no ba dengle kudenti e do ko e jona le gbogbo mo nu to me ayewa ye gbogbo ko na wa ba gbe na mi ahasi ba gbe
efififi ba gbe amezuzu kelele enu vovo agbekegbe tovo na gbọgbọkọkọ ba gbegboa gbọgbọ awo kọ ne nani dada enu vovovovovovo gbọgbọ gbomi wọ ne sona mu de kuku nene gbọgbọ menu to le wọn edoke luvọ le wọ luvọ wa enya hasitọ le mawu be nkume luvọ ni fiafitọ le mawu be nkume luvọ wa ele ọkulomi dọ vovovovovo to vo na gbọnọnọ wa nye tọ gba kpọdọ ko nye bo trọ nzu enyi ye mo doro na gbate dọlele ba gbate mo nye nyi ye ehu le gbo ejime na nyia ke mo nyia ye dọlele le huame ati o le huame agedada le huame mo de kuku gbọgbọ me be nya enyira ntọ gbọgbọ tro na mi zuna kulubi tro na mi zuna lanklio tro na mi zuna egbowo enyiwo nono me keme oji be mi ano ni mi kulubi duwa ne ba ni jiku na mi apeto Yesu Kristo a nono me wa me yo tro na mi dona nono me keme lo fo le ga poposi ame yo bo ni ma wo be view yo bo le jipo ye ke muduro agbate ma ne ke nyantom le po na ke mi ato ale wo ka tutu na ma wo moya nam Zerekayam sebia le to na bena eye wo bena kulumi ke mo nyi ye edolele ehuamia ne na ma folo le doema mo nyi kulumi ma no le do ye doda si ke mo hoso gbogbo na dolele ba paji aye ni benu ko esuro ke mo dia man of Ghana sonye to dolele maji opera man of Ghana etonye plononye to dolele maji edo asike bu hoso gbogbo menu to mema edo asiko cho hoso gbogbo menu to mema yene mu fola be keke bla no fem si pa me duro na team ve duro na gbate ye odona bana nyia nyentombo odona bana nyia luvonye kenyi nyia odona bana wo moya na me wo sisi chana nono me kebe luvole e doke luvole wo le gbogbo me ke gbogbo le jipo le control luvowe luvowa we kebe ina gbogbo o e do asiko ho le gbogbo me lu to me kude e tokle no so kude suro won ti o ye funu me egbia le tona mbena le katutu ame kema leke munyi kluvi na gbogbo ye edolele ku agbapo me vivo le jinya musu ke nye cham dave dia neneke musu acha agbapo me vivo le ntiwa ye cham agbao ke le chanjia kokuti ke le chanjia na satana nye kumusua mulemam esronya be kokuti pli yesro nya chale manye cha kokuti nya kpli satana sona be kokuti kplana na mi abale ke mi sona gbogbo kokobe kokuti kplana do nya do kontia nene ke satana cha woni la pasa ga to ema kokuti kale jio yo heva swawe o kokuti kale gonu aje cha leva swawe o yemi apata mi le blo mi le nono me ameva bebe mi le jipo apetu abe luvu abe koko nyenye esi o kata ke ni le blo eni mako nyenye na gbogbo koko be wate ba gede mi amegbeto me la be luvu apoti ale gbegbe yene gbogbo la memia onye na mi baba o enu no na luvu ame luvu no na kosokoso me eda akpewe no na megbeto me dole la akpewe no na megbeto me eku gbogbo le fie mami gbogbo le me eda gbogbo le me azepo me vivo be gbogbo le me ye wa be vondi no na miame masoke no na miame lolo na megbeto me no na miamo mi te lo na nyabe futo gbogbo fu turo na nyabe luvo be no me aleke ye o la bo di awudade o la wu lobo me on parle to minisipo on parle o maquillage ao apeto be luvo be kokonyenye gbogbo awa no o le miamia wa to tsuna bi be play na lu kewe jona jina wa to luvo awo o wa to gbogbo awo na mami wata ele mewa mami wata ke ele mewa ke le luvo mia en to no yasia mia
Eda tutu imami watabe nu peuple o boy. Mami wataba vo o le dave ple la siame. Ela be ye du fiare jo ele gbonne ti o tena no to no be player. O ba ple e kenyi ma u to gbere o. Na lo ele gbo wa elo ato ele da tutu be player. E we be na couleur o cha couleur ya ela no chojina o. So kaka gbogbo me nu to me be so. Nia e nu change on ajina. Vanyemu nyabe gbogbo me nu to me be so. Ke mu fazere kam ya to agboa. E to na be yo. Be na mu le aklala jeme, ye mu le fiazi peji. Ye mbebe nuka. Ebe nuke ho so nsinya le gbolo na me wa. Vale ka tutu ami aye va se mi ato abe de fia gome. Nya tan podo ko nya mu le robu jeme. Ye nyele pache na vodu huno. Nye tom podo ko nyenene do pe mi ato abe de fiaji e wo moya na mto. Ye wo le ntila me le fia yo de fia me le ntila me le fia avoche couleur change on ajinam. Ye va fouiller apete nye me abobe yo avoche awuche couleur change pe on ajinam. Mo lo na nu ti ale gbegbe fa nye to nye mu nyo. Nya tepe a kekeli ekpo na viviti. Kekeli le me a ekpo viviti ke mnie. Ye wo te blona me. Ye ke mo lo ye mo wea. Nya peto Yesu Kristo va do penti na mle katuto me ye wo to na mbe ye wo ye avoche awuche pe chona china mnofio enu wula le gbogbo me. Gbogbo we kulo na ni soje couleur yo na be couleur o soje la be na model ye chona china. Gbogbo aye le nu agbeto ji o. Gbogbo aye le son to ji o. Ebe sesele la me le na o. Ye wo ye be na periko chonchola no chochina o. Gbogbo kele me wa periki ye be chone. Mesh ye chona jine. Tan mesh be mula no chochina o. Gbogbo kele me wa gavi ye wo dona. No vyo me chibi kle gavi o. Nemi ato le fia nukude gavi do don tia blona beluke. Nyama de gavi ku shena ntokpo gbere o. Mo kale ke wa fia nukude nti o. Vaga ke mi apeto Yesu Kristo ti amli manam. Ye wo nya menu fefe na gbe wa gbia ke mi va tojia. Enya be mu gbe na nyama de gavi ku shenda de o. Mbam le chika tutu va nyama de dade wa. Ye be wo nukunu jour wa be de gavi ple shen be gbogbo sofiam. Vamo do male gbegbe. Jour wa ke mo po dan ya ye dan lune jinye. Et ta hasa beni. Et toi me beto ben kume. Hotuku le tone, hotuku ni e shenle e kone. Nede mayo defia mema. Harika mu ko etro su ta normal ke mi bona le gbeumia. E wo moya na male gbegbe. Ye wo le gbonya fi sa fi ke mo le ya le gbonyi. Elle avait mon lona gavi dodo avec bébé, mon lona shen dodo, mon lona jira do avec bébé. Nyeto nye plein kounye. Ye ke mo to pas de loi, ye pour se biazere kabena et dake de me bena gavi ku shen awa. So jour me gbani bena nyato ay gagloma unyo mu bloda sedidi nyane. Ye ke mi yahu me sereka, mauvais so gavi ku shen no dangbe. Donc pas même plein nao o hochi avec bébé o wasi avec bébé ye on tocha le menama nem to gavi ku shen vale a mesia me biona me yo fiko po gavi al fiko po shen lo mu plono ina te pe convert plein nao lia plono ina avec bébé nyam ngabe sik pas même trop sur louvo de lana et da ke ni gavi dodo ku shen dodo yo na mu do e na ma avec bébé no mo biona me plono ina. On va prendre la stock mais be gavio yi ye be sona kwa unko mu dona ne vale yo la nyabe ngon vale yo la nyabe ngon do gavi ku shen c'est pas même trop sur louvo de lana damo elle avait tombé au bien na be fike polo ye mplono yi na yo ve plene louvo de lana peto Yesu Kristo trop sur louvo de lana da kenyi gavi ku shen mi parle que ça ta na tro na ta de guna noa ola doa une
ya kebenye mau ba modèle aso ya me se me la no blame yo ma to ya me de ko trop sur le fond de la gbogbo ke de modèle ato gbogbo le wonu vo to mi mau ba me cha onchi be mi gba va yi jipo mi ai so ma for me no vi je me ka me no mo le do ga vi ku sanu o do awulobo ngba le do mi ni shipo fi ke lu for le e do ke lu for le wo kulovi ke wo ni na lu for gbogbo fo o e do ke gbogbo lu for le wo na gbogbo fo o e la be to ta si o le mi asi fo ke mi wo na gbogbo fo wa eye gbogbo ke le me wa ministry pension ajine ka ministry ye la no juro ba ve do no to no bo le secteur de be church me koko nyenye be church me be de nu dare na do nu lobwa no le do nu lobwa na mo le do ministry polo o maquillage o le do ka vi ku se le la no juro e la be nu ko gbogbo ke we do na nene be nu wa o le lu fo me dade alléluia ma senefia mo wase be to se mu la medesi eye wo se nya da se di ya ne bate wo do ku de be lu fo be de gbogbo ale be mi apata bi adogo le jipo e la be gbogbo ko mi be lu fo wo klovi ale gbegbe mo wa npodo ko nye le service de massage o ko yo be precious o to no be na mo le précieuse mo de go me na mi atua jouma ke be lo ka tutu na ke mtro ngbo va fi am blene benu ke nto bo yo na be precious ema ela ba wa wonu me ni na satan ale gbegbe ke nye to nye me nyao me de na nu fo na wa le gbegbe ke nye to nye me nyao to nya wu dodo chi to gavi dodo pre shanchi me gbla na fifi je lo va nya wona hasi ale gbegbe ke nye to nye me nyao etu na glo me podo ko nye wo moyanam bena me yona siga me nuna ha me nuna le ntina me le fi ale gbegbe siga to ani me yonio va me polu fonye be me lu fonye mla nyido novio e nu suba bele gbogbo mo nu to mi ke satana komi sole wo ke mi anto le mi ame manya me mi munyo apeto ato e na mbena meka pastor nene ke pastor le ke ble bola kata me neno me wona to le gbogbo hiya me yo gbona vana le gota le si yo wa gale micro wa bo le degbe fan ye be ganyenye o me gba na ye gbo le jipu gbere ye mu ni makoma be ma wu e do gede ole ke mi wona ke o nto manya o mi ato ase to mi ni va mi aso asiso no fia mi ba pelika o be wa we nya se to tro subola we nya se to va on to pomenu sewa nya zele me odade no vie no te so le kiu nya be nan de le bon on te le no bible abagbe gbogbo kokko be ku se so on te le sewa nya be na gbogbo re le luvo me na gbogbo kokko le mewa ento la blo la do wa be so nene eye le ba pachi yo la te nu e ba gbe o ma ko gbe ana mi atoa ne wa yeji wa to pe nya so ji le bible a be nya o amen. Yo ape nieda pana maole fama bavata ape na maole wa beta ma hafi ma yire bibla bua ma aje jinama tegberna noji monokatutu wome bereka be fond la vie et be bien be etonye ame gboto ke jangba nia ele favi tonto imunu ke gbajo vinye ebe nene mele pobe Lucifer le gboro na mbe ne nyembe matuade doko muona ne yade me kejaba wo be nunyala gan e mawodo muye nunyala gan
Amoko wana nume kuku kure keke akatanji. Amoko wana nume kuku. To nunya unji. Wo ba me o de moto de kai muni. Be nunya ke ma usona ma. Iya yo le zale gbogbo me ntome. Yentie ele nyorebe amene ko ma koyele yesi o. Yentie elo gbogbo ko de yeme yezi be amene ko ka chite be ya koyele yesi ya enu la ba ti konele ebe ka tutume. Be etonye ese na maglo na ya na o. O so tanye so satellite go nyente kwe et une connexion munana connexion satellite wuli o connecté na o tona satellite wuli to connecté na to connecté na pe satellite ganke munia et sikbo nunya nye satana to le zale gbogbo mentome ne o le jindodo na nde le kwata na ewa gbonye ovana ne nyangbe bula wa gbe yes ko tena ta ko wa ko re so ko bo o fe ora deji be doke mulewo ke abusanga de fiama yeya e be to na be nu nyangwe ma so ma ba so de lu bona yesu yeya e tre ye na yideji e tonye agbe doke ngbania e deji ma deji ko na e bo ma gbe na ville lotol yesu me e gbolobe ma o to na ebe paso le nenea e wina ta ko pele gbogbo mento me o fo na do e fia wa le bibla wa to micro nyatepe e po ka po church gondele e togome ke paso ko patale ke ke amea o yina le o be dre kukume o be zabaji ye wona pasoro kuna drebe ye church go ye le odo ya le church ya me to gbo be mo pa me to la kudro be ye le ma onya gbon be le church won ha ame gugu to be tro kukuwa be nye ma uto aye wo le ku be church kan wa kele afugo me ya ye me pona gomele ye wo le to na yibe paso ko pata pona do do jile ani gbajia kegbo la po do ya ni ba ja po do ja to na Lucifer boy e togo me o to na mere jile na eye ebe ayo to je be ko ba de money Deuxième Vatican voilà ye la pugome ya eye mo gbo ya eye ma mia de defia wan chi vidia yes e church na mbe na mi ato adeto e la be mo lo be apama e no le gbogbo mo no to me Deuxième Vatican yes Deuxième Vatican eye mo gbo Lucifer eye dangore la pugome e to so amefe eye be dana be tana ya e dana ya Heya le eji ele eya le gome la poa gome a poa be titi na kpetia ye be le dodo me na poa e dana heya le ke fisia ne be dana heya ne be zo lota enu ke événement ke be jibe na ne jole hike bli pour la katamia événement wa e jona événement wa e jona ye ma so wulio mi apeto Yesu Kristo be ma de gbe fa ye be nya en church na be mi ato adesi ato elle avait Satan à webe me molobe ye événement wa événement que beti bene jua et tremble da hiki akata enina ya popu gane pona le hiki bli bola kata me zua ebe zo ebe corona eso dana na hiki ye Deuxième Vatican de kuku nyanto mno catholique me ete petiti musenya ya fliva ya mu church na mkure ko va egbia abetola defia nyento ye mu wale katutu ameke mia to wale wo katutu na ma ye mu pono no me ya e wo moya na mto ke fa ye bio nya mia toa papoti abude kuku Lucifer magble
no kuna ni maku. Yes. Va mauba me nou feve le djinye be mia dekbe fa e be ganyenye. Mia dekbe fa bluko be e to nou akpo agbe. Papote a Lucifer e. Enya me gbe totona te tozo a me fe. Oles ne pap ne va hier mia. Beda si kebe hoso Lucifer boa. Eye ni nebe manda kebe va wona nye to nye kwa ponku. Munya obe yo. Mune kuku ye Maison Blanche America be Maison Blanche mo keke ma to gomo ole. Statue de la liberté mo keke ma to gomo so yo va blona na keke aso influencer ya. Ye mia me gbe to mia no pasawado. Lucifer ba si me mo pata sona. Mo pa pastor kata oyi na deuxième Vatican ni church de cas unique que pastor le iya mo oyi na takpe la poa gome. Yo be dona tare guna Lucifer kle Diana que ni catholique be ngonu fia ye wo lena vida sia e dona mere be na yesro Lucifer ye lena da si. Oui. Yesro Lucifer ni devima ye lena da si. Olaga pouale Egypte dogba red Isis. Eye ke poué boubou ne keme galio. Ebe ye trona ko vo. Mon de coucou ne pas sonia. Mau nya évangéliste nya blondila. Nya mo nya mau do la ke yo ni obo yo ni la gleachiu. Apatola le hulo no be tro mo do ku de lu fo wonti. Ela ba mbede pentom le va yebo le tipo. E to nya mau le yira. O de nya to. Eye wo yiji gbe ona be ye ponyire le to gome be. Paso ke bebe imayi na church won. Imanyelu se be kuluvi o ima o do kulusi fawa. Wi na ngola ni baji o. Mpona chi o. E dana he. E me funa ne. Elle avait egbe de ka o pele Lucifer. Wa mde koko. Nemule katutu wo na wa. E dada de kale. Ni ke Lucifer bula na menyebe. O gbebe ima to tare gunamu. Ne neko lanu. Mole poto paso wa. Mele juro wa. Kesro no mele juro wa. O ko to mo chitere chinye ya. Kembele yingo ya. Awore o de ta tore o de ta gunamu ye. Nye jole lo wodo e. Ye mule yira we ya mule ji ya yira. Ye mutona nebe. Ne mau ke yom to chipu. Ke wom domda. E ma no yebe tepela ni baji. Ne e ya ma yira mo wa. Ma kuma yebo. Ne agedada ni ajejine Georgina. Ma kuma yebo la agedada la me. Esuna kuma ni agbe ma fo to me. Enu satala glonya ma na mha. E bula be ni me le to papa ni be nyabe enyade be jina la glonya mo. Ya to ya jizoa. Et de défier maison, yo plaît toi comme. Et Maison Blanche benya. Nkeke bunje me le godela ne. Ibe nyo be papote a togo mele. Maison Blanche a togo mele. Et church benya cha nkeke buye church to ya ndejiji kure ko. Nkeke buye o ba plaît toi comme. Be kere church ya mchi. Me de koko. Ne ole nyayo sema ola bube nya papai ba me de koko me wodo nyide le nyayo chipele ngomolo koko ya. Have you ever on deji ya balaji e me bobe ngomolo koko ya de bolibo niawe mala goma sabo me de koko niawe mala sabo ngomolo koko ya babo Bible a le toi d'assis. Miele clé. Miele chico. Fa que miele poche le victime. Mi me laisse maman là comme. Et yé nabe. Mi me dit le quelqu'un ne bobo me ben mon tio. Azon. Ma bovanao. Ma bovanao. Ne éclé. Matthieu 4, 13 à 16. Me le coco. Yé dans la clé. Matthieu 4, 13 à 16. Oui. Oui.
Matthieu 4, verset. 13 à 16. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Yesu dzo le Nazareth eye woyi be ebe nɔ Capernaum. Situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon Esi ne le eƒu la to si te ɖe teƒu la ŋuti tututu le Zabulon ƒe anyigba dzi et de Nephtali, kple Neftalia ƒe anyigba dzi. afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Be nene woaŋu ŋɔŋlɔ si wogblɔ to nyagblɔla Isaya dzi be Le peuple de Zabulon et de Nephtali be Zebulon kple Neftalia nutowo me de la contrée voisine de la mer, esiwo te ɖe aƒua ŋutia du pays au-delà du Jourdain le Yordan ƒe Yordan godoa et de la Galilée des gentils. le Galilea kple trɔ̃subɔlawo domea ekpɔe. Le verset 16. Yes. Ce peuple assis dans les ténèbres Dukɔma nɔ anyi ɖe blu viviti me. a vu une grande lumière. Dukɔma si nɔ viviti mea kpɔ kekeli gã. Ekpea. Tu vois? Dukɔma si nɔ viviti me kpɔ kekeli gã. Ene le xlẽ Yesaya ƒe tama seke kpekpe gbã agakpɔ nya ya tu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 . Xexia bɔbɔ nɔ anyi ɖe viviti gã ɖe me. Eye xexia kpɔna kekeli to míaƒe tɔ Yesu Kristo dzi. Yesu Kristo manɔe me la kekeli meli o. Yesu Kristo manɔe mea kekeli meli o. Ta xexia katã le viviti me. Eye aƒetɔ tɔ ɖo mía dzi be míaklum le viviti keke me xexia le la dzi na xexia me tɔwo na ame siwo le gblɔm nye Kristo tɔwo. Ne woadze si woa ɖokuiwo, ne woate ŋu awɔ dɔ tso woa ɖokuiwo ŋuti. Eƒo nuku ɖe ale yi abosam trɔna mie enye zua dɔtsɔvi nɛ. Mene kuku miase nyagblẽ le Efeso ƒe agbalẽ etame eve. Ephésiens 2, les 3 premiers versets. Efeso ƒe agbalẽ etame eve. Kpokpoe etɔ̃ gbãtɔawo. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Oui. Vous étiez morts par vos offenses et Yeah. par vos péchés, Yes. dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, Selon le trait, selon le prince. Nye ame kukuwo tso dzidada me va yi. Ame kawo le gblɔ nya nɔ. Ame siwo le dzime trɔ, ame siwo trɔ dzime wo le gblɔ nya sia na. Be do ŋgɔ be dzime tɔtrɔa, ame kukuwo nye. Ye nu ke wɔwo ame kukuwo yo dzidada. Nu kawo he dzidada va o. Nu ɖo anyi ke to ayame ŋusẽwo be fia gbɔ. Si me xexia katã le agbe nɔm le. Nya sia ne kpe ɖe to na se ne yi gblɔ aƒetɔ le to mía dzi la gɔme. Nu ɖo anyi si me xexia katã le zɔzɔm le. Si to ayame ŋusẽwo be fia Satana gbɔ. Nu ɖo anyi ma me ye míezu dzidalawo le dzidadawo ne míezu ame kukuwo. Ame kuku leke o le mɔ ba ba yia. Mawu me le kpɔ mi o, mi menye Mawu tɔ o. Ta mi me li kple Mawu, ta le mɔ ba kpɛ mi nye ame kukuwo. selon le prince de la puissance de l'air, Yes. de l'esprit qui agit maintenant Ya le gbɔgbɔ yi ke le fianu fifia le dɔwɔm fifia. Yes. dans les fils de la rébellion. Si kplɔna evi seto, si kplɔna vi dzaglawo. Le verset 3. Ya. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre Nyɔnu mi nye wo dometɔwo. et nous vivions autrefois Eye mi le agbɔnɔ le ɣe ma yi. selon les convoitises de notre chair, Le míaƒe ŋutilã ƒe nudzodzrowo me. accomplissant les volontés de la chair Eye míawɔna ŋutilã ƒe lɔlɔnu et de nos pensées. kple míaƒe susu. Et nous étions par nature Eye tso dzɔdzɔmea. des enfants de colère Nye dzikuviwo. comme les autres. Nu yi dzimɔdzi ma te kpe ɖe nua ye le ƒuƒe etɔ̃lia me ya. Le Satana gbɔa nye xɔna nunya.
nye kona lɔlɔnu nye kona dzɔdzɔme nye kona ŋdzodzro nua me ne nye kona le Satana gbɔ ta ame sia si va xexe sia me la nua me ne sia si nye Satana ƒe kutsetse alo ƒe nunana ƒe nuko wòtrona le ame ŋutia ele ame sia me gbɔ nunya lɔlɔnu Satana ƒe nunya Satana ƒe lɔlɔnu Satana ƒe dzɔdzɔme kple Satana ƒe ŋudzodzro wo mee le ya nɔna agbea le xexea me ale be ne na to vovo tso Mawu gbɔ ale be ne na dze na abɔsam nu ne na nye abɔsam xɔlɔ kple abɔsam tsɔla be ne abɔsam wòakplɔ na wo eye nanɔ luvɔ ɖem ne eya nɔ dzidzɔ kpɔm eye wòayɔ no be precious wo precie ame xɔasi ayɔ no be ame xɔasi ŋutsu ame xɔasi nyɔnu eye ŋutɔ le bɔbɔ yie eye anɔ fufu eye anɔ ɖokui tom ɖe dzi eye anɔ wɔsi be wo megbe ame aɖeke megali o abɔsam mee beka gbele kpɔ Kristo Mawu vi la do ɖokui ɖe dzi kpɔ gbegele se Mawu vi la tso bubu na ɖokui kpɔ egbea wòsɔfowo tsɔ wo ŋutɔ kple wo srɔ̃ ƒe nɔnɔmetatawo da ɖe wobe tsɔtsixɔwo dzi menye Yesu o eye gɔwoa ne gaba nye Yesu hã Yesu gblɔ be Mawu gblɔ Exode 20 be megawɔ mɔ bubu aɖeke o eye megawɔ nɔnɔmetata aɖeke o eɖa nye dziƒo eyɔ yi ŋutɔ gbɔ gba be megawɔe o ele Deutéronome 4 mea fi ba ba dzi nyuie ɖe be megawɔ kaka wɔ ŋutsu ƒe nɔnɔme lo alo nyɔnu ƒe nɔnɔmetata o be ye ɖena ŋkutɔ na ame siwo tɔ be ke wɔ ne ƒe nuawo gake kpɔ xexea me ɖaa kpɔ le sɔdzisa chrétien míame sɔrɔ gbe mi nye kristotɔ kple trɔsɔwɔ la me vovototo ke le mía dome vovototo ke le míaƒe nuƒowo dome vovototo ke le míaƒe nuwɔnawo dome nɔvi lɔlɔtɔwo le Yesu me ni Aƒetɔ Yesu Kristo le klo dzi to mía dzi na xexea be na xexea ba nyɔ eye wòanya viviti keme míele bulukɔ keme míele ale si nye te ɖe aga tso Aƒetɔ Yesu gbɔ yi eye gawu hafi na do dzesi axɔ nyayɔdzi sia lé ŋku ɖe ŋutɔ wòagbe gbɔ wòagbe ŋtsi ɖa trɔ va ɖokui gbɔ akpɛɖa wɔna ɖe seselame kawo le ɖo na ma hã wobe Mawu ƒe nya ɖa na wo yi eve tsi yi eve eye wòƒo ɖe ame yina ɖe eme ʋĩi yòò ma na luʋɔ kple ŋtsi la ƒotomemi gbɔgbɔ kple tɔwo katã dome eye wònye míaƒe tamesusuwo kple míaƒe seseleme ƒe ʋɔnudrɔ̃la nu katã wònye míaƒe tamesusu kple míaƒe seseleme ƒe ʋɔnudrɔ̃la o nu katã ye o ebia ɖokui se kpɔa nu katã ye wòdrɔ̃na ʋɔnu míaƒe seselemewo wòdrɔ̃na ʋɔnu míaƒe tamesusuwo le be tamesusuwo kpɔtɔ nye abɔsamtɔ metrɔ o míaƒe seseleme kpɔtɔ le abɔsam seseleme dzi metrɔ o ta ne le gbɔva ɖokuiwo mea eye dzava kpɔ ɖa be ɖe susu kawo nɔna asi o ŋdzidzi kawo nɔna asi o seseleme kawo le ɖona o eye ne mi ɖe Esaïe 26 Esaïe ƒe agbalẽ vɔ ade kpokpoe etɔ̃ kpa kpokpoe eve kple tɔ̃a woaʋu agbo na dukɔ ma si nye dukɔ dzɔdzɔe kple dukɔ wɔteƒe na dukɔ ma yi ke li ke le eƒe seselelame me le nuko me le ase ɖa dukɔ yi ƒe seselelame meganye abɔsamtɔ o meganye abɔsam dzidzi o dukɔ ma yi ke li ke le eƒe seselelame mea ne mele nya siwo xlẽmu la nu si tsɔnam nyɔnu ƒe léna blanui eye wòle vevie ɖe be vinyewo meɖe koko ta flatsi medo na wo yɔ be meyɔ be viwo menye nye yewo Aƒetɔ la ye oh hallelujah praise the Lord na ge ɖe nugɔmesese gbɔ eye na trɔ gbɔ va Aƒetɔ la gbɔ le be via nenye Aƒetɔ la ƒe dɔwɔnu nenye Aƒetɔ la wɔ wo ɖe tameɖoɖo ɖe ta tameɖoɖo ɖe ta Aƒetɔ la wɔ wo ɖo wo wɔwɔ menye nudogo ɖe nunu o aƒe fɔfɔ menye nudogo ɖe nunu ye o Mawu ɖo tame ɖe ŋuti wo
Même à Hassie no Afitiwa, mais nous devons nous yo. Jema Carajina. On va Jema Carajina. Mais nous, où tu m'as eu nous devons yo. Elle m'a pas tamé de dome. Abosan que va dévier, va clomoa. Bon, moi, m'a dit, tu n'as pas de temps, que mon dos de tu as tombé. Mais non, comment tu as tout le monde et Magania. Ye magala mo pata maruno maje ele mo pata maruno me tata maruno tama udura ni bajino enyia dena jibe ya nyia ne jibe ya nyia kama watoto dokio ti praise the Lord ne jibe ya nyia kama watoto dokio ti madago kuna o majima tagbere nana ha jina o bibla me pori bẹ́ẹ̀ wá tọ́nu yóò kata jọ bẹ́lẹ́kẹ́ yóò wá ní fẹ́ gbàlá gbẹ̀rẹ̀ nínú gbọ́nọ́gbọ́nọ́ ní ìdọ́jọ́ kọ́ta yéésù wọn ní wọ́n á mọ̀lẹ́ owó lámìlá láti àgbàtẹ̀ ní bá ti ń tẹ̀ o níbi àmọ́ tọ́ owó kata fa o táàpùnà ní sọ ẹ̀ tó nánà ó ń jí ẹni ẹ̀kẹ́lẹ̀ 2 Corinthiens 2:11 2 Corinthiens 2:11. Nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Nous ne connaissons. Et bien, ni menya ebe tame susu ebe dimadidjo tout nie tout abonsam be tame susu be dimadidi de kriyanti. Mi manye tout mi manye nie tout tawo hiabe mauna zamado ade gbogbo ma pe nu goma na mi gbona mi agbova o be nyanya gbogbo goma se tout bo ne nyanya mo se ni ale mo se ni ato no se ni awona. Praise the Lord. Le fimaka ne mi akle efeso bagbale eta adekuku ye via efeso bagbale eta ma adekuku ye via Éphésiens 6:12. Yeah. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Yes. mais contre les dominations, Yeah. contre les autorités, Yeah. contre les princes de ce monde de ténèbres, Yeah. contre les esprits méchants Yes. dans les lieux célestes. Madekuku elena mi kata mi anyebe amajinu rupon to men pa gbogbo opon to men yele ita o yo keke ba fitiro. Praise the Lord. Hallelujah. Amajinu jinu la nyo to men yele musa to to men yele epe kaka si nya viviti amasi wa viviti la nya satana. What domaine? What you buy miel? Praise the Lord. Vori nyanya, what bobo ba kaka miel? Eye wole ba nyanya se wonye. Bana ni amosoja wotolo kaka si amala. No bato. Ni onto mi ado. Madekuku. Ni onto mi ado le amavoni seo jinulani ne seo be popolote ba anya mawuto anya Kristo to akogbogbo kwe awo dole Yesu Kristo won come adolo bona Kristo nemi ma to gbabia gba ola do yo gami alala nemi na bo samala to la wo mla lubo kata gbogbo kele no to na duma e gba potolo bu lubo kata ji kama lubo ga kona gbogbo fo to church come madekuku ati mala dona novia bado afiria abosa to na be kata le den kutom leke yo ade nyere be ko le mode aje church yo wo yare church yo mo di talari
fi bo kwa de o church ma je ko bo kwa ni ma nya wo ya ma wo ya po ma me ko lu so ba ndala na ya gbo na mlu ma te questo bo ma te ko na to mo na busu na kwese praise the Lord hallelujah enya wo je e va gere church o ate ko bo ko church o ma ji ma po no subo novio miele vitima novio yen to e ma le be ban kume ma po no subo pastor o po no le ma se ya pastor so o po no le ma se enta ko ju tu to choro po no se amada dano ko amada no to po no se ka o yo pastor do ya na be amase be ka ji pastor mo da se orula tu ka we mo tu ka wa o ma ni ji bo do magoro le pastor ala wo to makle mamba ve no vi lo to le Yesu me ma o ji ko be ya to mi aji ni a kekeli de va viti tritiri la me abala ke Yesu wo ene ni a ko pe porter ya Actes des apôtres 26-18 dɔwɔ etabla bɔbɔ adɛ kpokpoe wi enyilia etabla bɔbɔ adɛ kpokpoe wi enyilia oui. Acte 26-18. Oui. Afin que tu leur ouvres les yeux. Yeah. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Yeah. Madame Koko. Na malagwe abatola jibe nia vunku alo nia kekeli deva vivitia mea. Donc na le si ya la bwe ni le ngalo ko domde jiye madame Koko. Madame Koko. Le ko to de vibenya arka malamu. Jisisi banyana me me tonya yo toba ba potole menase apotole fuomo mi le nya yota keni me le toba apotole wo fumi antena intervena kaka ni le dora le me e be keni gbe mi ma tonya yo ba on de Dieu ya bala Dieu afin que trois le verset Acte 26-18. oui afin que tu leur ouvres les yeux. Banana na hunkuna wo. Yes. Pour qu'ils passent des ténèbres yes. et de la puissance de Satan à Dieu. Yes. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Par la foi en moi. Le pardon des péchés. Yes. Et l'héritage avec les sanctifiés. Tamasima siket bobo mako adele tukuya la amekatanya amako la ba wo beta da sedi wa wo mi amako we nenya no nyon na mao ini asa menyon o na mao badakoko na o ta bobo vo pri de kanele mola eya poto da siko na wo la nya ame mako ta no biata masi bato do biata masi bato ka Yesu biata apostle Jésus ni fẹ́ nya gbogbo makọ o tó kọ́ la mi ọmọ eye mi ayọ tọ́ o mi adó gbẹdọ̀ lẹ́lẹ́ o la ìsẹ̀nu kọ̀nà bí agbọ̀la mẹ pọ́nù ṣùgbọ́n kẹ́yìn mẹ pàlẹ́ mẹ agbọ̀lọ̀ o mẹ pọ́nù ṣùgbọ́n o yóò tà lẹ́bẹ̀ kàtútù mẹ ya mẹ pọ́nù ṣùgbọ́n yẹ bọ́tà gbọ̀lọ̀ bẹ dẹ̀lẹ́ o dẹ̀dẹ̀ kò bẹ ní mi amẹ kpẹlẹ kékeré ya ní wàá nyẹ musọsọrọ na kékeré kata ní wàá nyẹ nkúwú na kékeré kata tàmẹ dẹ kókó náà o ní ẹlẹ́nyàsí ọ sẹ́ma. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ mi kú bàbá bẹ́ẹ̀ nyà yó bẹ́ẹ̀ mi jì bọ́ bàbá bẹ́ẹ̀ nyà yó awo actualité mi le bàbá rẹ̀ mi kẹ́mi tsọ́ mi bila
nya kwa jisa ye aponu ka pota yesu wo e obami wo ye ga gana me no so le do chom ya fa gba fa de me miele me de koko nyanto ni mo so bo tropo se ya so le ke vinya agblia ni mo so bo tropo ko vie to manya ba ma ko ba metu ile bia wo se ni mo so bo tropo ni mo do chi po won mo do hu no gwa ni mo bu no ka bo la ba won ta mi so ba hu no ka de le ni ba yi e mo to mo so bo tropo mo ko le se no la bo won to le so bo ma ka o ma nya le ka bo na do yo banya mo do gwa le ka na do ro ni mo ko le ka glo ko ha bo cho na ku mani ma da koko na ka fosa mi le ble vi ba ple ye yo ni jibe wo lubo na ni agbama fo fo to me ela bana Kristo lo e nyo ha mi lo ke mi do na wa e ye we be ni to na yo over ta si wona mi do ela no subo wo esi asege mma ga che kona wo e ye mma ga che ne ko ba ko to Yakob jibe ni ga nya sala de ko ko mi nya ji wala wo la ba ni sene ko e mi mo na le jola mo nya vie de no de kana mi o na ele sense de ka nya ba fia mo mu ko na to e wa me ke ji bi a toto te to na me ya mo ko ji na so le ke na wo to bli do wa mi ba fia o le ma be to me aka de mo na mi nya ma de fia o bli o kambo afi nya ba afia o si o le ba na wo bana wo lu wo wa do to ba bla me nya to ka pom na le fa sere gbe ma ko to do ko nyanti apostle Paul globe ye la baba jamba ye to ma fia nya te pa vovo o va ko ya fu gboro to la mo ani ma jiba nya to ma ba de to ta la mo ta ko to do to ko nyanti ta ma so si gbe de ma bu do ko nya ma ko evo e va le go na wo ma ko a ma na ma yo fo ni ma plo kata sia nya wo to nya lo ko nti bana mi akọ mo ga sebe ma wo yira o mo ga sebe nya ba nya wo de vi na o ga vi de va na o ma una to no seu ape afi ma wo no a do he afi de le no via be adopezi ma to be ni be afi de gba le o ti bi ado ke ti bi ado pe les bonia mon recebe beto amia no telefia ko le gameata ya te pourquoi mo de kuku na pastor Jimado pastor Jimado pe fi aji ton ela be mi apeto Yesu Kristo ke gbo mi le yi a be na ye mu ni makọ be ma wu ta lu voke me po dede me to le blabla yo me wa me gba na ye gbo le jipo message a ya ke be kona mi ya lu voke me to le gbogbo me wa e la be gbogbo abale ke mi ato agblia enu makọ yo ni amo so be na no gbe le do awulobo o mba le do mini jipo pa e voima o le blata pa e voima o le do gavi o le do senu pa e voima lu voa ele be ne to le makọ nyenye ame abale ke mi ato angle le bible ame fifitia gbogbo me ne to le gbogbo ne to le kluvi nyenye me na gbogbo afiko ye mi ate ma ho gbogbo kokuya e bia mbe na leke yele yo edoko mbe gbogbo kokuyi mbe gbogbo kokwe bia mseton ye bele ko yo namo ye be gbogbo kokwe bele de doko le fiam be makpo ida yele kokwe yele jajede et on a dans ma sang mot pur le mot pur ne me blambo quoi et blabé sans mot pur le mot pur utilise le mot pur yele jaje makpo ida be trona awa moya now voilà ne e ba makpo ida ke mle kuya ye be le kele do ye mbe ko ye be ma sang mot pur e be ne ye bia be lufo do la noima afiko ye la te wo de kakple mi la nyigba siaji afiko mi ate ba gede ye bo le jipo fia dupea e mama no e me ye mu le kwa me le va jipo nde kuku memuku fon abale ke mi akwa glo mi amemuku na fon na
mi Mohamed de mon ami nanama. Modo be yawo nanama. Voilà. Le keye nous gbogbo nous tole. Le keye gbogbo kena mon ami be nyabe luvo be mi ma ijipo wa. Nyate be mi mule ijipo a me si ame nyane ne la nyigba chi be mi mule ijipo. Amo mule ijipo va no kena ya me gbe to mule ijipo. Eye le nyinya ya ke jania. Ye yo ni jisisi na mi so mi apeto Yesu Kristo gbogbo mi va de gbe fanya ya. No kele na ya me gbe to po mi ametele ijipo. Yesu ma vo me gbe ike bli bola kata le lo le yo. Ebe nya e jania obe la sanctification de l'âme. Louvo abe kokko nyenye ato le gbogbo pla gbe no nuwa me. Eye nyinya ma no teresia na egbia. Akpe me da akpe mega molobo. Nya boto Yesu Kristo blo Luka ba gbale ta wi de ke ko bla avevo. Ko bla to va se ke do de bla ne bo de ke Luc 11 le verset 39 à 41. Ebe o farisito alapato. Klo kula ma da bi egbo. Ekema anti ha nako. O krona ekula ma ba bi mai. Ta mede kuku. Na mi amasi o koyo yobe. Nya ko nyeva ani baji. Nya ko nyeva ha mi ame. Yo va nyebe ni menyabe apota Yesu be ekula mo krona ba bi agba. Aventi kono. O va zumbe ekula nche o krona egboa. Ma wo yo yona mi. Mede kuku. Itokem. Nya do moto e manya. Ni mo pa vinya bondo doa. Ni mo pa nyento ni ndo doa. Nya do moto e manya. Ndake de fe yo to na ma elolowu gota penti kokolo. Amama no emeya. Tamala yo na mesia me. Ma de koko. Me pono viga de wo. Si o kaka o mo ga dona awu kodo non matata alo kola vovo chakao kola da kako odona kola da kako odona o eya ko hafi ya ijipuwa ba me dogo do ne ma wolowa o do cha baba e dayo le tajinawa ki khe ma ba dayo le tajinawa sai o onto la ba glo popo e mere kabe hafi yo ba yuwe ya hafi yo ba yo la jibo yima hafi yo ba yo karene te faja plavi oh ma elololo alamie leya iwo mle ka mle bo oh praise the Lord e apoto Yesu le poto e to le to ko bo to sala le ni ala de no fe mo la ko di so le plamo am ko to bo de fiaro ne la connaisse ma on va be senya o to gade ba plamo ko to bo de fiaro dono ka ni le bla ko wala to ko piaro le poro ma nya ojina o on to be khele la foi se cultive khosiare o ona ndoy o dene na kuku ma oglo na Isaiah be khele nya nyila khele mo ko ko ya de kam ga poto nya gbama o ba bele Solomon me David de ba be durema de kam ba poto ta me gana am me poto no fulo ibi blago ma ona do muso ma ona parantiwo e ma ona la no ka ko be Yesu lo na malebo na no via lebo wa lo no ka Yesu do no tai ne Yesu va nyi bazia lo ka ma do na mi tai ta apotola lo mi e be ga lo oke ta si fo mo do ku doji jona do ku na jina do pona o judo afifa fa judo adaji ndo kap mo de ta si o e le jina fo ina san na pe ti vo ver la zuba bole amoko wona pasoso le jimo to tromo ya awole ai le jina fo tutu adati mama jade o ko ni fa no ka mama jade o jide le fo mama jade o
tutu adachi xɔma wo dzi se sem vevie yi ɖe dɔ la dzi akpɔ aƒetɔ ƒe vava nyanya eƒe nyateƒetɔ nye to eƒe nya la me mawo gbagbe la negbɔ ɖe dzi o le Yesu ƒe ŋkɔ me papa mi da akpe na o nye kafo lɔlɔ la ta owe ka fe miam yele ka wɔ esia akpe menye be le gbɔ ɖe nya la dzi menye be wòtɔ le nya la me vɔ dezɔtɔ nya la dzi dezɔtɔ ɖe asi ɖeɖia dzi bena ame akpe ne kpɔ ɖeɖe to ɖe asi ɖeɖia dzi hena dziƒo fi ɖe ƒe ɖoɖo kpɔ ɖɔɖɔ ɖeame to dzomavɔ me ɖeame to vivitse me bɔba fiaɖoƒe la me bɔba keke la me hena ŋkɔ be bubu nye do gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me amen oyira ne be adogo mia atema kpɔ mi le plus 228 90 14 73 40 plus 228 90 14 73 40 plus ou 00 228 ou bien plus 228 90 36 28 25 90 36 28 25 99 75 10 12 99 75 10 12 donc atema to tole akpe no fa 024 35 64 390 024 35 64 390 MTN nyama mauna yirao bye bye